Good morning. Basahin mga ngayan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Unya ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag, mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado, ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot ba tanan? Mutabang? Gidakop na, mutabang? Nakasabot siguro, ma'am, sa Bisaya, no? O, sige, ma'am. Wala mo abogado. Sayuran ninyong tanan, idakop ka mo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni Acting Presiding Judge Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug kagalingon ninyong abogado, ug aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha kaninyo. Nasabtan ka ninyo ang tanan ninyong mga katungod. Pastor, nasabtan ka ninyo. Inyo kining mga katungod.